Anda boleh mematahkan rumah mereka, anda boleh mengambil kebebasan mereka, tetapi tidak sama sekali semangat dan juga hati mereka tu dapat dirompak ya. Dilunturkan Wak Ima sedikit. Ya, saban hari sebenarnya kami di RTM membawakan setiap masa dalam berita, dalam program-program kami mengenai isu di Gaza ini. Dan pada hari ini kita sangat bertuah, kita bawakan ke studio adalah dua individu yang kami pun tak pernah menjejakkan kaki. Dia pernah? Belum pernah. Tetapi mereka mungkin boleh berkongsi pengalaman berada di bumi Gaza itu sendiri. Jadi tanpa membuang banyak masa, saya nak perkenalkan, kita bersama dengan seorang tetamu, Dr. Wesam, Pegawai Hubungan Luar Universiti Islam Gaza. Thank you so much, Doktor, for being with us today. Dan juga kita bersama dengan Datuk Seri Syed Zainal, Penasihat Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Terima kasih Datuk Seri sudah bersama kami. Okay. Baik, realitinya, gambaran kita sebelum kita bercerita mengenai before we go further into the details, maybe Doctor, you can share with us, because I understand you just got back from Gaza. Yeah. Okay, maybe you can share with us the reality. Is it as bad or is it worse than what we see just now? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank you to invite me to share some experience from Gaza. Actually, I reached here on Wednesday night. Okay. The situation in Gaza is very bad. I think this is the ever worst war on Gaza. There's a massive destruction over there, and you can learn from the numbers of people who killed and the number of houses that has been destroyed, like more than 13,000 houses. Actually, the Israeli try to destroy its kind of a revenge because they fail to achieve any target of the war, because actually the root of this attacks and the root of this war become after 8 years of siege. So the Israeli thought that the Gazan and resistance in Gaza and Hamas is weak, so they easily can attack and destroy, and they can achieve their targets, but alhamdulillah they failed. They failed to do that, so they attack massively and they kill people and civilians. Dan boleh saya kongsikan sikit situasi sebenarnya di Gaza lebih teruk. Pihak Zionis Israel sebenarnya cuba sedaya upaya untuk mematahkan Hamas, dan setelah lebih 80 tahun peperangan ini berterusan dari masa ke masa, namun ia amat menyedihkan apabila ini merupakan salah satu taktik untuk mereka menyerang orang awam dan juga kanak-kanak serta wanita terutamanya. Dan we can only feel how there's no words to describe it. Actually, they fail because, you know, a strong country like Israel, and they deployed 80,000 soldiers at the borders, but they cannot get even 1 kilometer in Gaza, and they lost 65 soldiers and high rank soldiers, officers at the border, and there is 2 soldiers kidnapped, and the rockets still fire to the Israeli cities. All the Israeli cities under the fire of the Palestinian rockets. 5 million Israeli, they stay in shelters for 30 days. This has never happened to Israel. So 80,000 askar Zionis Israel cuba dihantar ke Gaza. Tak sampai 1 kilometer pun mereka berjaya menembusi Gaza, dan mereka kehilangan lebih kurang 65 pegawai tertinggi, dan ada juga askar-askar yang telah pun diambil. Datuk Seri sendiri, kalau kita dengar, ini antara berita-berita yang memangnya sentiasa dilaporkan di media juga. Dan kita tahu, kita sebagai rakyat Malaysia nak ke sana, nak mengangkat senjata, itu bukan keperluan kita. Tetapi NGO dengan bantuan rakyat Malaysia sendiri, inilah saluran yang dapat kita beri, Datuk Seri. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita boleh dengar daripada Dr. Wesam melihat gambar-gambar yang di kaca TV. Memang saya lihat ini kemusnahan yang lebih teruk kalau dibanding daripada peperangan yang lebih dulu. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, masing-masing saya rasa mempunyai peranan. Kita jangan mengambil sikap kita tunggu orang ni buat, orang sana yang buat. Dan kita harus tanya diri kita sendiri. Masing-masing ada peranan. Pihak kerajaan umpamanya, pihak kerajaan
sedang berusaha menyuarakan ketidakpuasan dan membantu dalam aspek. NGO agak aktif. Saya sebagai penasihat MAPIM, Aksa Syarif Ibu Palestin, dan mereka sekarang berada di Kairah. Betul. Saya rasa dalam perjalanan nak pergi ke Rafah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dapat masuk. Tapi yang persoalannya, kita individu rakyat Malaysia ni apa yang kita buat? Betul. Saya alhamdulillah berkesempatan lah pada tahun lepas dengan rombongan pergi ke Gaza selama seminggu. Dan ialah gambaran daripada luar dan bila kita ke dalam memang ada perbezaan, dan saya yakin walaupun kita rasa kita kecil jauh daripada rakan-rakan saudara kita Islam, kita boleh membantu sebab mereka tamat-tamat sekarang dia ada dua aspek syariah yang ada. Satu pertama emergency relief, apa yang dia buat di sekarang, perubatan, tenaga kerja, doktor dan sebagainya. Tapi kalau kita nak lihat pemulihan Gaza ni memakan masa yang panjang. Betul. Dan ini memerlukan dana, usaha, sokongan volunteer, dan saya rasa kita rakyat Malaysia harus bermulalah mengambil ketetapan bahawa kita ada tanggungjawab dan kewajipan untuk membantu rakyat Palestin yang saudara Islam dalam segi sokongan doa ke paling kurang kalau tak ada nak berjihad ke sana bagi sedekah dan bagi berdemba. Paling kurang kita berdoa. Jadi saya rasa terkilan juga kadang kita tak mengambil simpati. Tapi alhamdulillah saya lihat nama rakyat Malaysia dah ada kesedaran. Dan ini harus diteruskanlah dari masa ke semasa. Okey, Datuk Seri sebagai seorang individu dari negara yang bebas. Di sini Datuk Seri boleh buat apa saja yang Datuk Seri nak. Memang jiwanya bebas, merdeka dan sebagainya. Apabila dari tahap individu untuk Datuk Seri ke sana kan, bagaimana mungkin Datuk Seri berkongsikan cerita-cerita? Tapi sebelum Datuk Seri nak menjawab ni sebab dah berada di talian rakan kita di Gaza, kita berada di talian. Kita nak bersama dengan wartawan Izam Hadi Siddiq sekejap. Mungkin nak dapatkan gambaran. Assalamualaikum Izam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kerana sempat kita telefon untuk saat ini. Nak tahu perkembangan semasa di sana, dah berjaya masuk ke Gaza ke? Baik. Keadaannya macam ni. Sepatutnya pukul 2 pagi tadi. Sekarang ni pukul 3 pagi. Maksudnya satu jam sebelum ni tadi kami telah pun berlepas ke sempadan Rafah. Bagaimanapun oleh kerana faktor-faktor keselamatan, kita terpaksa akur dengan apa yang disarankan oleh kerajaan Mesir supaya konvoi ini nanti bergerak pada pukul 7 pagi nanti. Maknanya ada lagi berbaki 4 jam kita akan bergerak ke sempadan Rafah. Dan kerajaan Mesir pun alhamdulillah setakat ini memberi kerjasama yang sangat baik. Melalui taklimat yang diberikan oleh Presiden KP1M malam tadi dan juga Duta Malaysia di Mesir ni, Datuk Ku Jaafar, bahawa konvoi ini akan diiringi oleh pasukan keselamatan Mesir sehingga ke Al-Arish. Baik. Tetapi bagaimanapun sebenarnya bukan mudah tau kita nak masuk ke, kita nak sampai ke sempadan Rafah tu sebab apa yang dimaklumkan melalui taklimat malam tadi, kita terpaksa melalui sekurang-kurangnya 30 pos-pos kawalan keselamatan yang dikawal oleh pasukan keselamatan Mesir, terdiri daripada polis dan juga tentera. Baik, Izam, saya suka petik semalam, Izam ada mengatakan kalaulah Malaysia dapat memasuki sempadan Rafah pada ketika ini menjadikan kita antara NGO pertama di dunia yang dibenarkan masuk, Izam? Betul. NGO pertama yang dibenarkan masuk dalam jumlah yang ramai. Baik. Kita sasarkan seramai 72 sukarelawan kita termasuk yang paling kita banggakan bahawa NGO kita yang ada dekat Kairah ni, MAPIM Mesir Malaysia, kita dah bergabung dekat sini. Kita jadi bergabung di bawah satu payung jalur gemilang untuk kita masuk ke Gaza hari ini, insya-Allah. Baik. Adakah delegasi kita sudah bersedia dan adakah cukup bekalan-bekalan yang dibawa tu, Izam? Sangat bersedia, dan saya sendiri sebenarnya apabila menziarah hospital Palestin yang menempatkan mangsa-mangsa peperangan ni, tengok dengan keadaan mereka, dan tak sabar lagi nak ke sempadan Rafah dan nak masuk ke Gaza, nak melihat keadaan di sana dan ingin menyampaikan bantuan yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia dan juga kerajaan kita terus langsung ke tangan rakyat Palestin yang jadi mangsa kekejaman
rejim Zionis itu. Baik, terima kasih banyak Izam. InsyaAllah kami doakan yang terbaik untuk kumpulan ataupun kumpulan sukarelawan yang berada di sana. InsyaAllah kami perlukan doa daripada rakyat. Amin. Supaya setidak-tidaknya pukul 4 petang waktu tempatan nanti kami telah pun berada di tempatan rapat. InsyaAllah. Jadi Izam, sampaikan salam kami kepada rakan-rakan di sana dan kami doakan yang terbaik juga Izam ya. Terima kasih. Baik, itu dia tadi Izam Haji Siddiq yang merupakan wartawan dan koresponden RTM. Datuk Seri Aziz kat sana. Yalah, belum melepas lagi lah. Memang perjalanan pada Kairah ke Rafah ni banyak dia punya roadblock. Masa kami pergi, alhamdulillah masa tu zaman pemerintahan Mursi, mana passage lebih senang ya. Tapi sekarang ni sekatan memang tu. Sejak sisi mengambil sihir ya. Baik, kita menyentuh kembali sebagai orang merdeka memasuki zon perang, bagaimana agaknya keadaan anda? Yalah, kita ni di Malaysia ni lah, kalau kita tak pergi ke tempat-tempat yang hotspot ni kita tak tahu kebebasan dan keamanan yang kita ada. Ini kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Tapi yang saya nak tekankan sini lah, Syaril dengan Nadia. Bila saya pergi ke Gaza, itu selepas perang, di mana mereka mengalami kesulitan. Tak cukup makanan, perubatan, dan rumah pun runtuh, masjid yang kita bina pun tidak ada. Tapi semangat dia orang ni luar biasa. Mereka tidak ada macam kita datang, bila kita datang merayu, menangis. Dia masih, orang kata, tenang. Dan apabila kita nak membantu, dia kata jangan bantu saya tapi bantu negara saya. Betul. Dan saya heranlah, saya pergi ke tempat-tempat yang banyak yang ada orang yang miskin kan. Jadi kalau kita datang, anak-anak umpamanya, anak kecil akan datang berkerumun kan, minta bantuan. Mereka anak kecil tidak. Kita nak bagi pun dia tak nak. Iya. Jadi maknanya semangat ni dilentuk daripada awal. Dan ini kita tak boleh memahami. Saya sendiri pergi pun kagum, tak terkatakan. Tak terkata. Kita tak boleh memahami macam mana perasaan dia begitu. Mana saban hari kalau kita kalau pergi macam Dr. Wesam cakap, peluang saja kemungkinan besok kita tak ada. Tapi mereka tak kisah. Mereka keluar hidup seperti biasa. Itu perasaan sana. Dan kita orang yang ada kebebasan ni, kalau kita lihat keadaan sana, barulah kita tahu semangat kita ni dan keamanan kita ni kadang-kadang ambil for granted ya. Nak dibandingkan. Kalau dibandingkan apa kesulitan yang ada. Jadi kita patut bersyukurlah kepada Allah SWT bahawa keamanan kita ni janganlah kita ambil ringanlah. Ya. Itulah. Oh, saya terter. Kena pergilah Seri. Dengan sebab memang daripada dulu lagi niat nak pergi tapi tak ada kesempatan. We did Dr. Wesam, we did try and approach some NGOs to bring us, but they said if you go, there is you have to get ready to not come back at all. One, and you don't know when will you come back. Ya Allah. So let us talk about from Gaza's point of view and from the citizens' point of view. How is it that they wake up every day expecting to basically die in war? Actually, for the people over there, they already, it's already 64 years, almost like that. So people are adapted with this situation. And moreover, it's kind of a belief that we are staying in Palestine, we are staying in a holy land. So we should be ready to pay the price of being there, because it's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala to be there. And it's some kind of selection to be there to defend Al-Masjid Al-Aqsa. So people are ready to pay that price. So they don't really much care about the situation. And as I mentioned, it's kind of adaptation with the situation. And you have to believe on your taqdir when it's not, the age is not in the hand of the Israel. Allah subhanahu wa ta'ala decided that. And moreover, the Palestinians still supporting the resistance because, and I think all the Muslim and Arab also have the same view, because the Israeli never faced this in the history. It's the first time in the history that all the Israeli cities under the fire of the Palestinian. Maybe the last time they were attacked by the Iraqi President Saddam Hussein, but it was only in Tel Aviv. This time, all the Israeli cities under the fire, they got the pain in terms of economy, in terms of losses. And also, from the Palestinian side, they don't consider that the loss of people is a loss, because they are shuhada, so they got better place than others. And maybe some of the people, and most of the people, they envy the people who been shuhada during Ramadan, because it's a very unique opportunity to get that. And another point, the Israeli thought that they will affect the popularity of the resistance over there, but they failed, because now the majority of the people, even the one who protest against the Hamas before, now they are supporting the resistance, because
the resistance made the people feel proud that I mean, one day, inshallah, we can achieve our targets. I will give you just one example. My grandfather now is 89 years. Actually, we are not originally from Gaza. Our kampung is Ashkelon. It's one city in the south of Israel, and we were chased out in 1940 out to go to Gaza. So he said, this is the first time in the history that I feel that inshallah one day we can go back to our homeland, to our kampung. Because previously no one can affect the Israeli, or no one can, I mean, can be a strategic threat to the Israeli cities and the Israeli plans. And alhamdulillah, now I think now we are on our better position. Ya, Datuk Seri, seperti yang kita dengarkan penceritaan tadi, masa kita tak banyak sebenarnya, ruang masa yang perlu lebih banyak untuk kita ceritakan mengenai pengalaman di Gaza. Saya kira 2 jam pun tak betul, cukup. tapi dalam masa yang singkat ini, ya, mewakili rakyat Malaysia lah saya kira. Bagi Datuk Seri, apa yang boleh kita lahirkan dalam semangat Gaza sesama Islam, Datuk Seri? Yalah, saya rasa kita kena ambil kesempatan ini. Saya nak sarankanlah pada semua rakyat Malaysia, tak kiralah orang profesional pun, orang rumah tangga ke di bandar luar, kita perlu ada pendekatan, kita mau bantu dengan apa saja pun. Sebab proses pembangunan ataupun pemulihan Palestin di Gaza ni bukan hari ini. Betul. Kita tidak mahu ada situasi di mana kita tolong apabila benda ni meletup. Lepas tu kita diam sebentar. Tapi yang lebih penting saya lihat bukan masa emergency ni. Pembinaan lepas ni saya rasa lebih rumit daripada dulu. Jadi memerlukan sokong yang berterusan. Dan kalau kita tak boleh pergi impact pada NGO, dalam community, di rumah, di sekolah, di masjid, memang ada. Macam di masjid di Subhan Jaya tempoh hari. Dalam 2 hari kita boleh kutip lebih kurang RM80,000. Jadi rasa rakyat Malaysia ni, Syari dengan Nadia pun tahu kan, memang kita ada simpati, bermurah hati. Jadi ambillah kesempatan. Sebab Allah dah janji, kalau kita bagi pada rakan kita di Gaza, ini adalah kata investment kita untuk jemputan kita ke syurga. Jadi kita orang Islam ni apa lagi kita tunggu? Betul. Nak tunggu kalau infakkan apa yang dalam poket, buang dulu. Sebab ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pegang dengan itu, insya-Allah saya rasa kita boleh bantu. Ya Allah. Kerajaan teruskan, NGO teruskan, rakyat Malaysia pun sokong. MAPIM, Aqsa Sharif, Viva Palestin, Aman Palestin, banyak yang ada dengan Kelab Putera dan sebagainya. Jadi masing-masing ada peranan. Tak kiralah lapisan bangsa, agama, kita ada tanggungjawab untuk menolong. Sebab mereka memerlukan pertolongan. Subhanallah. Jadi itulah saya menasihatlah. Kalau ada, dan lepas ini saya pun mintalah kalau siapa tolong volunteer. Dan insya-Allah kalau ada, bila keadaan reda lah, macam tadi Nadia katakan, memang kita boleh masuk. Salurannya bagaimana? Saluran selalu pergi dengan NGO. Ini saya mungkin nak pertekankan sikitlah Syed. Sebab orang nak menderma tapi dia rasa was-was. Betul. Duit yang kita beri ni pergi ke mana? Jadi jangan salurkan pada mereka yang kita tidak ada, yang tidak ada platform. Pergi pada NGO, media prima umpamanya, tabung. Benda ni benda yang dah ada pengalaman umpamanya lah. RTM buat ada kutipan. Jadi banyak benda yang kita lepas. Jadi kalau kita pergi tempat yang kita ada kepastian, saya dah melihat dengan mata saya sendiri, duit ni memang pergi ke tempat yang diperlukan. Kalau kita bagi individu yang gila gitu, yang tidak tidak ada kaliber dan integriti. Jadi kita rasa kita takut sikitlah. Dan kalau nak pergi NGO Aman Palestin, MAPIM, mereka memerlukan bantuan. Dan saya rasa akan tiba masanya mereka akan perlukan tenaga. Bukan saja macam sekarang perlukan doktor kan, cikgu umpamanya. Mereka yang pergi untuk ada kemahiran bercucuk tanam. Orang kata technician yang boleh membina rumah. Sebab kita yang tu kita bantu. Rumah totally destroyed. Kan? Duit bolehlah, tapi tenaga, mental, orang kata psychiatry, itu pun diperlukan. Jadi saya rasa itulah kita mungkin buat persiapan. Akan ada panggilan nanti, lebih daripada keuangan, ada keperluan untuk orang kata volunteer yang akan pergi ke Gaza. Dan kalau ada kelapangan, pergilah. Baru kita ada rasa sifat kesedaran. Macam tadi Dr. Wesam maklumkan. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang Hamas, orang Al-Qassam. Mereka keluar, kerja macam kita, bagi technician, juruterang semua. Tapi bila dia keluar, niat dia satu. Saya nak mati syahid. Ya Allah. Kalau dia balik pagi esok, dia tak mati, dia menangis. Cuba Syarina dia bayangkan. Kita ni tak mana agaknya. Allah. Saya rasa tercabar. Betul. Ini orang biasa. Ini bukan teroris dan sebagainya. Mereka adalah orang yang nak mempertahankan bumi Anbiya, bumi Palestin.
Baik, Wallahualam. Ini yang kata gambaran. InsyaAllah lah kalau ada kelapangan kita patut pergi. InsyaAllah. Terkesan saya dengan ayat yang last sekali tadi tu. Ya Allah. Di mana kita sebenarnya? So Dr. Wesam, maybe you can tell us a little bit with all the short time that we have, that what is your hope for all this? I think this is one in the series of the battles. It's not the last one. Yeah. But we hope for better future, and inshallah, things will. I hope this ceasefire will be for long term, and the situation in Gaza will be improved. But we have to be all in mind that this is not the last one, because you know the Israeli plans is still continuous, and even if you want to say that, if you go for the peace talks, maybe it will bring a fruitful results. But we already tried for 20 years, but nothing is brought. I'll just want to say one last thing. I really appreciate, and I would like to thank all the Malaysian people and the Malaysian government for the continuous support, because really in Gaza, the Malaysian efforts is very seen, and there is a lot of projects funded by the Malaysian NGOs and the government. Okay, thank you so I would so like much. to thank you so much. Thank you so much.